1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Welcome guys to our next video. So pa-challenge na pud me today guys. Ano ka boring? Video. Boring. So today guys, magpa-challenge na pud me today. Ang challenge kay dali na yun. Ang challenge kay dapat di mo katawa gitikon. Dapat, for example guys, ako siyang i-touch, dapat di siya makatawa. Ano ha? Di makatawa ha? Si daddy ko no. Okay. Ana, dapat di ko makatawa. Guwan tagog ka. 1 to 3 seconds lang. Kung di ka makatawa, 1 to 3 seconds, winner ka. Basta mo touch ko ni mo, like, gana, 1, 2, 3, di ka makatawa, winner ka. Okay? Are you ready? Okay. Let's do it. Dali na. Kisi una. Ayaw lingkod tando ha. Di man makita ka. Una. Sige, 1, 2, 3, go. Touch ka daddy kung ikaw una. 1, 2, 3, go. Winner! Yeah, winner! 1 point! Next, daddy na po. 1, 2, 3, go. Dapat dili mo makita ang teeth ha. Kung makita ang teeth, loser na na. Okay? 1, 2, 3, go. 1, 2, loser! Loser! 0, 1. So, mabot rag 3. Kung ma-winner 3, daog na. Ang prize ani kay Candy. And another prize kay mo to si Daddy sa bayawan. Ha? Okay, so 0, 1. Daddy 1, ate 0. Okay. So ate na pod. And 1, 2, 3, go. 1, 1, loser. Okay, next. Daddy na pod. Ayaw jug katawa. Ay, pakita imong teeth. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Winner si ate. 2, 1. Ligaw kayo. Okay. Next. Ate na pod. And 1, 2, 3, go. Ayo balik-balik. Lain na pod nga part. Diri na pod sa ulo, sa ilong, sa mata. Ana, tanan good. Okay. 1, 2, 3, go. 1. Wala ko mo katawa. 2, 3. Winner si Daddy. Toto. Toto na ha? Okay. So, ako na pod. So, kung mo katawa ka, winner ko. Kay 3 naman ako ang winner. Okay? And 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Okay. 3 na ka, Via, winner na siya. Pero napa ko'y chance. Kaya ako pa man. Kung mukatawa ko, kung hindi ko mukatawa, winner gyapon ko. 2, 3, 3 gyapon. So, dapat, imo kong pagkataon. Okay. So, okay, are you ready? 1, 2, 3, go. Ayaw, di ba? Loser. Okay. So, Ate Mia is the winner. Thank you guys. So, see you to our next video.